XFM Express Balita. Express Balita. Padayon ang investigasyon sa pagkasikop sa 24 ka mga Chinese nationals atol sa gilusad nga Joint Law Enforcement Operation sa Bureau of Immigration Region 11 uban sa suporta sa 10th Infantry Division sa Philippine Army, partikular sa Pro 4, Barangay New Little Panay, Panabo City, Davao del Norte niadtong Mayo 25 tuig 2026. Base sa inisyal nga impormasyon gikan sa mga otoridad, nagikan ang operasyon sa intelligence reports nga adunay mga langyaw nga giingong nagatrabaho sa lugar bisan walay klarong otorisasyon ug adunay questionable immigration documents. Sa 27 ka mga Chinese nationals nga gipailalom sa verifikasyon, 24 ang giingong nakalapas sa mga probisyon sa Commonwealth Act number 613 o Philippine Immigration Act of 1940. Lakip sa mga posibleng paglapas nga giimbestigahan mao ang misrepresentasyon, pagtrabaho nga walay hustong visa o permit, overstaying ug paggamit sa tourist visa bisan nagtrabaho na sa nasud. Matod pa sa mga otoridad, aduna usab mga nadiskubring nagtrabaho sa kumpanyang lahi sa nagpetisyon sa ilang visa. Sa kasamtangan, ang mga nadagpan nagpabiling ubos kinis kustodiya samtang gipahigayon ang processing og dokumentasyon sa sulod sa compound sa Tri-Shining International Oil Corporation or Conheating Corporation sa Panabo City. Wala pa usab opisyal nga gipahibalo sa Bureau of Immigration kung adunay ipasangat nga dugang kaso o kung musunodayon ang deportasyon proceedings human sa investigasyon. Matod pa ni Major General Alvin Luzon sa 10th Infantry Division sa Philippine Army nga nagapakita kini sa ligon nga koordinasyon sa mga ahensya sa gobyerno aron mapatuman ang balaod ug mapalig-on ang seguridad sa rehiyon. Samtang nagapadayon ang investigasyon, ginasuta usab sa mga otoridad kung adunay lain pang mga individual nga posibleng nalambigit sa maong kalihukan. Samtang gibutiag usab ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas, ang hipi sa Panabo City Police Station, nga ang maong operasyon gidubala kini sa Bureau of Immigration, ingon man ang 10th Infantry Aguila Division. Katrupa, malikayan ang diabetes, pinaagi sa pagtumar og Sanson Plus Gold kay dako kining ikatabang sa pagpamino sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Santon Plus Gold, alang sa Negosang Pilipino para sa Pilipinas. Katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News. XFM Report.